इस इलाके का एक ही टाइगर है, जब वो आता है छा जाता है। রাজদূত সংঘ প্রেজেন্ট কোস্তলা থেকে। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। রাজদূত সংঘের পরিচালনায় 14ই কার্তিক শ্রী শ্রী শ্যামা মায়ের ঘটোত্তোলন ও পূজার্চনা। 15ই কার্তিক ভোর 5টায় থাকছে জোড়া পাঁঠা বলি এবং 16ই কার্তিক রাতে থাকছে প্রতিমা নিরঞ্জন। তাই সকল বক্স লাভার বন্ধুদের নাচাতে ও বেশের তালে বন্ধু বান্ধবীদের মনে পড়ান পাখি উড়িয়ে যখন জুমাই নস্কর থেকে দ্রৌপদী মিউজিক নিয়ে আসছে তখন তো রাস্তা ছাড়তেই হবে। बेटा मैं इस लाइन में सबका बाप हूँ। कान खोलकर सुन बेटा, यह है राजदूत क्लब। हमसे हराना इतना आसान नहीं बेटा। तेरा जितना बजट है उतना हमारा केयरिंग का खर्चा आता है। तो बेटा दुश्मनी अपनी औकात वाले से कर, क्योंकि यह है पापन स्टेटस सेंटर मुकुंदापुर वाले। गैंग लेकर आने वाले होते हैं गैंगस्टर, वो अकेला आता था मॉन्स्टर।